পশ্চিমবংগত চলে ভতিজা টেক্স। এইবাৰ বিজেপিক জয় কৰি বংগবাসী এই টেক্সৰ পৰা মুক্ত হ'ব। পশ্চিমবংগত ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই দিদি আৰু ভতিজাকক তীব্ৰ কটাক্ষ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। 4 মেৰ পাছত অসমো মুক্ত হ'ব অভিষেক টেক্সৰ পৰা। कि हम सिलीगुड़ी में कोई अभिषेक टैक्स देना पड़ता है हर ट्रक्स में। क्या अभिषेक है, कौन है, मैं नहीं जानता हूं, बट दिस इज ए स्टोरी ऑफ एवरी ट्रक ड्राइवर हु गोज टू असम कि हमें जाने में भी अभिषेक टैक्स देना पड़ता है, आने में भी अभिषेक टैक्स देना पड़ते हैं। प्रथम पर्यायर निर्वाचनत व्यापक भोटदाনৰ পাছত বংগবাসী এইবাৰ ভয়মুক্ত হোৱা বুলি দাবী কৰি কলকাতাৰ এক সংবাদমেলত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা, এইবাৰ অসমত বিজেপিৰ সেঞ্চুৰী হোৱাৰ বিপৰীতে বংগত হ'ব বিজেপিৰ ডাবল सेंचुरी। इस बार असम में हम लोग 100 सीट मिलेगा, बांग्ला में 200 सीट मिलेगा। असम में सेंचुरी होगा, पश्चिम बंगाल में डबल सेंचुरी होगा। इफाले पश्चिमबंगर मुख्यमंत्री ममता बेनार्जीक बांग्लादेशी मुसलमाনৰ ৰক্ষক আখ্যা দি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দাবী, সীমান্তৰ ফেন্সিংৰ বাবে মাতি নিদি মমতাই লৈছে দেশ বিৰোধী স্থিতি। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार को मदद नहीं किया और उन्होंने एक प्रकार से देशद्रोह का काम किया। इसलिए भारत को हम कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ में सरेंडर नहीं कर सकता हूं। बांग्लादेशी अनुप्रवेश और जनगाठनिर द्रुत परिवर्तনৰ ভয়াবহতাৰ বৰ্ণনাৰে ডক্টৰ শৰ্মাই ক'লে, देश तथा उत्तर पूर्वर भविष्यतर बारे এইবাৰৰ পশ্চিমবংগৰ निर्वाचन अति गुरुत्वपूर्ण। बंगाल का फ्यूचर का साथ हमारा फ्यूचर जुड़ा हुआ है, तो हम ये चुनाव में अपील करूंगा बंगाल वासियों को, आप देखिए दीदी इज डूइंग इनजस्टिस, ये बहुत बड़ा इनजस्टिस हो रहा है। बंगाल का जनताओं का साथ हमें एक बार बीजेपी को मौका देना है। ममता बेनार्जी तथा तृणमूल कांग्रेसे केवल भोट बेंकर स्वार्थते সীমান্ত সিল হোৱাটো নিবিচৰা নহয়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতে বিএছএফক মাতি নিদিয়াৰ আঁৰত আছে টিএমচিৰ সিন্ডিকেট। গৰু সৰবৰাহ, ড্ৰাগছ আৰু নকল নোটৰ অবৈধ ধনৰ লোভত টিএমচিয়ে বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক প্ৰশ্ৰয় দিয়া বুলি সৰব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। बांग्लादेशी मुसलमान का जो घुसपैठिया जैसे पश्चिम बंगाल होते हुए आ रहा है, ये खाली पश्चिम बंगाल में सीमित नहीं है, ये तो कॉरिडोर बना चुका है। ये कॉरिडोर से होते हुए लोग मेनलैंड जाते हैं, बंगाल आते हैं, असम तक जाते हैं। हम असम से लोगों को भगाता हूं, फिर पश्चिम बंगाल में ये लोग घुस के चलाते हैं। देशक बचाবলৈ হলে সেইভাবেই পশ্চিমবংগৰ পৰা টিএমচিক উৎখাত কৰিবই লাগিব বুলি কৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য, মমতাৰ আমোলত বহু পিছুৱাই গ'ল পশ্চিমবংগ। ইতিমধ্যে উৰিষ্যাই পিছ পেলালে পশ্চিমবংগ। মমতাৰ শাসন চলিলে আগন্তুক 2 বছৰত অসমেও অতিক্ৰম কৰিব বংগ। बहुत बड़ा इकोनॉमी थे, लेकिन ममता दीदी का सरकार ने पहले तो उड़ीसा से बैक कर दिया। अभी तो यू कैन सी ऑल द इंडिकेटर, वेस्ट बंगाल इज बिहाइंड उड़ीसा इन ऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर। 2 साल में अगर दीदी का शासन चले, 2 साल में असम भी पीछे कर देगा पश्चिम बंगाल को। এইবাৰ পশ্চিমবংগত এছআইআৰৰ বহুত ভাল কাম হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি ডক্টৰ শৰ্মাই দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক অসমতো এছআইআৰ কৰাৰ বাবে জনালে আমন্ত্ৰণ। সমান্তৰালকৈ বিজেপিয়ে হিন্দু বাঙালীসকলক হাৰাশাস্তি কৰা বুলি টিএমচিয়ে চলোৱা প্ৰচাৰৰ প্ৰত্যুত্তৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য, অসমৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত এজন বাঙালী হিন্দুৰ সন্ধান দিব পাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ এৰিবলৈ সাজু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।